assalamu alaikum tambaratal biza gom da koy mataran go barkan da kun jinna kiri yegi charku bai koy sigir bon kanu na sigir woni aseni gine bon fere cira alwat kulu irga charku bai hun kun dai irmine wo kambo irga salan ngono go batu dai bahara ir ko to sigiro ga dai fond go sabir ko ga to nan dir labo soje do ngai modo hare kambo igin ngai hina ko kar kulte ga tangam ir labo hirre bon dai da izu futai ir ko bi zama izu futai bon ir ko mu ka gore wo kan yan taga bisa nim no dinga bai sene ir labo alfagai ingai modo hare kambo imangor kambo koli igingai hina ko kar kulte ngai mi go du wawdan ir labo lakal kana halsa dajin ko yon fondara yani ko ya ko kimanta ne ni ngware ne kan subur fo ngware nimi kai ban dun gomno ya da monon hunkun sigiro lalle ir mammo daru kalmi sakan gobatu dine mi sagon gobatu amanci kal lokolo 9 février ate done irmane jiru kulu hando an tsara hando ne kan sigine février da kaga to a girbi ya ga lokoli zai ido hare kambo aranga di kan igingai fatta yante iga fatta nan go kula bo fi azulmatara ya dumo no han hon kaso igi yake te girbi iye banda igi yake zago zuru ga ye ko kim foido dai bor yengin gai bon ha ifo se no igugate mana fo se no igugate bor yengin gai bon ha a i hanga sin yanno iwi mata no wi yango te da mata no ite ga hanga sin edin wi da mata no ite ki go kan bugu ka koli halin hon ka son safa si te masange se ifo se giru kulu iga fatta ha yangai wo tuyan ceciyan fondara kan ganin irmaran no bon fere hanna dum won sanu mat kan sigirawo ma yo gaci da aramu dugudu bon fere da fahamai miso woni fondara aseno irna bor su bane yanke kan irga bai kan ido hare kan bo ikan daran sai fahamai beri hanna dum woni inga kande ai kan bon waro hare dai bura kan irburnya asenye gine burai mu dauda mo irga bai kan amanci kala no din lokolo din haro bande kyau fu bero no ya lokolo walir mu ne USN sanda bore kai irke nyan go DC haro bandi kyau fu bero igo han ho ka son lokoli zai sata bero ikula fu kunda follon ka dainu bor woni amanci kala lokoli zai nanu nga modo hare kambo zamdi ne lokoli zai na mangor kal tire hausu ko satadin do hare kambo tire hausu ko zai nanu ani ingo no irburnye aseni gine burai mu dauda inga modo hare kan baran gama da tonton kai na hankan ko fata da ne bomis woni fandara zama har dai dinga bere gu suke ki dinga ba mu do fahimai bere to kulu makeki dottige burai kai yan dinga kyawote ibisa da burai kai yan gono ai meki no bo misara ikul talato inga no ikte nan go ikka ginga bere dan kira assalamu alaikum wa alaikum assalam burai mu dauda noya na hare ya hare ai kan bunwaro hare bora ai kan bo hare bora kai ce nga ma sai ni mun kai Ibrahim aran do ni gidiya nan go sigir woni ra mun kai Ibrahim nga mo do hare kan bo amman ci kalai meki no bon tire house kwa yarma yesa no ya nga mo do hare kan bo akan dinga fahamai beri hanna dum woni go tonton aran wana kan garan sai ga agaran no fahamai agaran no bon fere misara sigir woni ra assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya hare a jarga bora a sai ni ne bubukar isufu nga mo do hare kan bo amman ci kala hal ho irmane tire hausu ko zai no satadin ra nga mo UAPTN nga mo do hare kambo da tonton kaina akan dinga fahama ga tonton aran wana ra assalamu alaikum wa alaikum salam wa jiya kamar ganda ai hangisi ne kan yan gogana aran gogadi ir ta tasmat ka himanda da mo hal ho ka sai fatu misale kan baka kyar kan bara irno ku sigiro woni wa to guru fo to minti wai cin dugu cin lasa bai dai ai hayan gina ai sate kala buraima dauda kan ga kan waro do hare kambo buraima 9 février handu karairgo a girbiyarka lokoli zai do hare ko burbe ne a fur tarifu bambatara dai nike hinga tarifo dinki irse ifo se annasare ne 9 février ifo se jiru kulu zankai wogo fatta ifo no zankai wogo ga ha ifo ga tiwo ne ma na beru hayan mono kai taran kul talato sai bor kul minga diyan wadin fahama ki to madalla an kan da kate 9 février haliru to ga lokole da karar di sata dinga fata to za labo mandu nga wani independence da mandu nga bo agwan sar merera lokole zai no kate borgine a realite kan ikai gitangam kan ganan labo amdu ngabon zanon no lokoli zai tatawo tarife ga sintin igai kan ansare haywedin banda arandi hin kulkanka
sato lokoli zai hinne no won kan igi hingi chardi igonda gabi igi ngene a wone o kan gogite asiga bori to parti gono ato lokaci yan gona ga labo ba ato lokaci gona kan aran bai soja ato nan kan bore furba soja merera soja merera wat kan soja merera ka son kan zinin banda aran bai kan parti sanisino ba sandika da su san kan di a realite soja merera no ngene ngenda asasan de fam dai samaria dai ngeno ni da har fange mo ngene sandika se wa ha yakine mtakin mu kine gogoi musima bora ga hayo bodka amma bore ken de gin ke kada kir ilma da kan ni gate lokoli zaino naga ato kallan kan irto im kare so 90 so dinga kan 90 so din to ato nan kan anasare bumbo ikande barmen kinim dan lokolo ke dirawo harkara mani fote barmen yangai ine a illa bayo labtar kenno labeno kan isini lokolo ktige bonse amma so dig ba bora kullu manti borem chawku wari bo ay mtede kan ganan jama mu chawda imne dai go lokol in ka dinga ne so da bora in ku da bora ka su zubai borem ka ukir kambu danga double flina kai kiyan sar saniga a kan lokoli zai kai ka misaguna ine a odino hareno kan nge siniga ya danda igotan ga modin ga ngane ima kai kan gai wani cewengo aiwe har kai ha sam bori a ifata lokacin da kike na février 90 ifata kan gai janga makani yan chabe ole que hino ama ice ngande ma salanga ya kermera ga saba a soje da police loi kai ga nkitikan lokacin ni lokolizi hinza ko ki jange wone alomare lokolizi hinza ni jange alomare songo ba labizi kindo kay humbur kuma go binera isini to nan kan idika a ayo to nan kan awsairinga ni zan kai bumbo kai ta ngamote a tonge bumbo ye cikan nan inge mu dima kan labun ko gina in ka dikan sandika kindo kunje kindo kan go labora inge mo ika ka furo gurjara men na ki fur gurjara ine a songe wo so gitare mere bumbo ni ngesi ba ino demokrasi bumbo ni nge ba me ka labora aran li wodi nonan atonan kan za ato giri fo 91 odini in conférence nationale te kin conférence nationale ote in ka dikan sumo aran di bore ka furo demokrasi la bungo no gicha kan fatte modin kan localisé 90 odini jimi bore dini imambu yamu zamu da manti i wone fatte odini agni kite har songo borego gabi merera donc wodi hadeno kan borega ayoda amma nidi ateka sone jiri waranzane jiri waranzawo kulu jiri kulu daga matka aran di kira aran di localisé fata kene imchinge se maino no fondo no ima hay localisé bon maino no fondo no kanganan kannan localisé din bu jiro de jiri waranzane aran di hal hunkuna imongo keki matanote kiti monkete amma wodno ganin mala sabu fote zama kan lokaci ku dini wodno ne bai da lokaci ku a ganan haiku kan borgote iga bai niga zama ayo hariyan no gon kan ne dan barandi zama wato kan kine d'abord ate 90 onzo de ko conférence odo zano ne wodi lokoli zagin bore kan koy in hatten berite hatten kai ne dini wato kai koy dini sa conférence odo borzambor fodai fonno gono groupe mata kulu groupe kulu borzangunara yesa lokoli zenge hinne borzangodi no ise garam groupe no gondu fois amma im kai za conférence odo im acte sambu kanganan ima kitite kici bankayenno wat kai tun sanno trandi lokacin da fonga ali shebu kare no ane a ngano ngiwo nge da nga labu koyo ane haikul kan no mora ayo responsabilité morale ngada sambu o do bora ciadini din go jin boro dol ni no ga sambu amma maino nate ngano labizai da localizai igbange mba imanate nidi mena wo din hatente ba so dir ko ka kaina jina kaina iddi ka am gerge kaga ba so atengo da aseno ai sanen foreine so agonde gabi bumbo agonde gabi imci habankano ifo senene ci hanka irko gete bore bayan wo me ame kayan gono lokacin kan lokoli zai fata do bore kayan kin dogo lokoli zai gin lokacin irin me kino bon ibo bugo gwamnatora igo nan gura kan diga ba ki mon fata ga fata agin no sanni fo zanga dai sambu
zam manti kiti har ko ministre kaga kiti no go ha boida wala to ministre kanga go di kito dini agoro SJUSN dangir kul kan go bata mora giri takina te kan an defile din te ko izo stes kan nge ga baci mon fata to on kun giri yaggane aka ago zuzu kwara ministero gine don da kimino da sumo zan kai koi ya dinga nga bumbo him ga amte mat kan ganan gwamnato mate in kanta bora kan kun ga salam gwamnato maga portfolio gouvernement wato kan cine igo conference o tedini bora dini ingano go lokol zai jini ngano sal lokol zai borza godin maga conference o to bora o kulu ihim kane ga wodente ibanda dai ba a fan kan lokacin din ce wanda ko yanno isnen da US terrani go igo conference o inga lokol zai kam kambe inga non tanga mote amma hunkura ka igonda fonda kangate ai sibai ifo se no isigate zamdi chimino za jiro dun wana isan ne kigo chimino do lokaci ne kan gahima ima atulandi ba ni chito te har no kate jiro wana za diga be ka hamgar borbo bo gona ka hamgar kam gwara ngi oge ko ba lahara amma haifono gon labura da hasarote ba mantin boradino ima bayde kan filano no te yakine e que wodi ndima bor fom ko ikate ko amma da borga tal halam tonan kan kuriga mun fundi mu fun e que isan no wiya dini ga dangai busibe iski bankano ba su ba bo gate arandi wodi ayin kani ha wodi sen bono wodi bandaran di bor ma digelo kolis marino iye ga wi hine kay kaka to madala ni do hare kambo bubukar yusufu ni ma hankan ni hang sinoti irdu go bay mo kan lalle giru waransa kekap giru bu giru tun zanka kan hay giro din hun kuna gonde giru waranza ato hige mi wone irga bai kulun da jiri sina karan goro ga kani ga furkan izi da ngaran bongo cirbi jirbi watu kulu aran go tanga mo gano amma han ho ka son safa mante musan aran do hare kan bu ifo de no kan daran ga wone assalamu alaikum zabar ya tunan ta iya sanu kundano kan bai kulgu bai Niger ra gabo kan gase za fe rigo ga kakal hunkuna kundano kan ingi hinnuno gihin gine inga bandu borai sai wuta ya ci ni mutu ya iya sen nuna dirau sintin za hal conference kama kan ay albero ni ci da dirau kan adigi perder hal 90 bo iya sen perder boriyan danga boriyan buwa sai tanga mora kan nan hunkunir ka to demokrasi do irka demokrasi do kan a ce siye ka gite hayo me kalirka demokrasi do iya sen diga perder ingino diga gijang a mambre ingino diga jang aseno diga wi kalon kuna irdu demokrasi kan demokrasi ka irboriyan no kuwa asije zeniyan iya sen wani ikuwa generation kuwa bando wana kuwa jin wana kuwa kalato son borai go ku jiru waranza hali ga kano din borai kuwa kalir ko ne no makami kan himgina kunir mu duci mo kan irgo giceci cimo ifo se ESN no na fata ga tangamiyan kulcina te burke hunkuna irmu gornon go ga salan gade ba te zama da demokrasi sino di ba no ni ga salan da demokrasi sino ni go mboy gini nin ka ni go gora bum di demokrasi su ne cim fonda sukai hunkune irbore ESN ko conference national ikoy no din bore salan do imine di ESN sin de member kurno ay ginge fam mais jour din conference do ESN gondo boryan kan hunkunir ko ni no makami beriyan kan ginge na makami zabanda wongo kara bore go katigutuno kara bore go imin nangir mu ko cimo do irmu bay ifuno te mayno no wanete matno te purto hun kone écoliser mu bai tabu kan ga te banda wallahi ga duwa gomno e pi hasaro kan yite se bore kan te no labura di chimi fond kai agana haibo bum kai inshallah donc kan wadinte chaque 9 février écoliser ga fatigue ne ngai mayada écoliser ga fatigue ne ngai mayada di man kar im bor fowi im diga dabu im diga alors que wadin kulir ma himbu to wadin justice nener mu ko yimi ci mayno ni talote bore mi e kar ku Nigerian no ba kunno bore ge cerka me sker gon bore ima hansi mi ci filano non talote filano non ordro no irmu kar mu goro ba kulingo bongora ga bay kala kalkanete irbay mayen non talote
matini gite ga hanse iya sen kundano kan boriyan no gase igi talite kunda se ga hansan da haifu me hunkuna wadi yankuli manar no fondo ka daidai police sin da sanni e police makami ber maka ay albero ni ci hunkuna ministère de la justice karga mil juge da lawe boray kulkan him ga hagoy da nodin sannu ir hanga sin zenu no kan din ko guni yesan tayiro rifora borno kan an akuwa ne nga gaba justice so na février mi ci mai da mai hunkuna din no makami kan gum bono him ga justice so te asigi sala aya gar humburan de ruwa SG zenai wala mo boray kan gonu son zama don yimine borfono gono din asir irgi ngine non kansa asibai ifuno yesen chediro asibai ifuno yesen me mine ir borano go gate ayo kai SG zone agudore ga wajen kai ba agudore ga to madal ni do hare kan bon mun kale Ibrahim SG a wai me ki no gonno ni karga din ra mun kala irga bai dai kan dai giru waran zula sabai ne ya kan tangami gogate dinga mai gine giru kulu USN mai da mayan USN mai da mayan zama diga bai faransi kina ai hangana ko yan gona kan gaido hare kan budin faransi kina da kul haya kul gari su kenan ai ga bani ma fasarai sai ifo no aran gugu ce ci karan mun gudu assalamu alaikum hajiya irgi sabu aran sai kan alwati aran girce aran television wora irin kaga labi zai la kaleferi irin kaga fakare da hariyan kayyan gonda labura tahiri beriyan zaman kuna irka aran ne ce na fevrier ifonote halaka ne fevrier ifonote ne band ifoga hay ifono safa te mo sangu wala man te mo sangu woni mon ne ci irgaran no jabiya na fevrier wo de karangama za jir zambar for zonge ga wega jumma hane haru band localize ifatta tare ngi mingi bin hasaru jang bin kana yancabe labo tala to meding mese ifo bon fondo fora ngi wona kyawyongo misalaira labo lokolo hausiyago fondara hanni ko toyga moriyan ci banda kan ifatta nga majandan da sokoniyan taji kanka cawon yung fondara illa bura wakan signé programme d'ajustement structurel bore kay nga hago da an dunya wana sundurko noro wana ini irlabu labu kainano irlabu asihin cawo ga hauzu ya dinga imanan cawon imate barkan ko susu bai mafulan zam barfom ko cikambu ya dinga irsinga lokolen cina irsinga klasiyan cina irsinga an lokolo metr bobiyan sambu zambanan do ko himan da danga barkan gogu durhum burkonura wadi no jiro dini ir dotije ir challai kan yan wato go ESN wajine ini inga majadanda lokcho dimo dinga ba ni musanni salan gane ni man yadda dole no kallin fataka tito titri tarai zama tele sino seller sino bori ste message whatsapp sino ay kul sino hande vendredi 9 février localisé fata in pongo sambu ngem ka danga marche no lakal kane bongan ka hennikte marche pacifique no kan sinda tondi jindawyan kan sinda lacrymogène kan sinda gobu kan sinda ay kulu moto wani ko sare bogu yan sino ngem ka place de la concertation assemblée générale ngite marga meeting ngem ci charse kan asigite han ka sabanda danga jiro kan iste gouvernement wonse kasine ultimatum abanno février hando jibu hakko yadi ngamo kungiya ima ama ngi bura kulce
imisalan hande han wodin bonno labo jin funai ali shebu mai rawato no ina sojai da gendarmai da gardai da militare mura sojai kan koi wongu zam conference national ga ali shebu ne ngongu manne in malfu dangi hayi amma ne imti hankan ganan imsto kwara imsto kwara imsto mo da arandi alla miyo sojiyan kan kaga localizian jirsi pongo bon buko te lasti bu yangte wala sti matkan iri chalai mama sajir ali wona hanci isa kaine ko gijangay funde no ikoy ga malfiyan katarai zama soje gonin ge sokonyan da malfini katarai da kirmojan ni katarai hankani katarai kulu chef de chambre gono magazin kila barkansa go agono igabai barakan order no igabai agono bore kan koy mission wora igibai igono ikuno no order no ifatanda malfiyan kan gon balire alsami cincimi ikoy ga irchalewo alanda ba irko gi jang bor hinza il faut que tu programme d'ajustement structurel kan localiser ninga ma yadanda danga andunya sunurko bori kan ga mai ine ir gwamnato min kan bacan diga solam ka cawo halira danga cawo wani hauzo ya dinga ir singa danda ir chale ir bere kan yan jiro ni ego kunjaji ne iman yadanda baka hanun kuna wadin numano goye naga te koy ne 90 9 février localisé igi fatta ga fongu jiri wana zana kuna haran kan jiri kulu localisé igi fatta gicar fonganandi gine ya ci note iri gona ga ha kiti kan gana irin bai mai yanogo ikele yan wajine halaka hankuna irin mondu kito matka ay banda boren ayin boren cida hankan goni girbi ne wo kankam gati hunkuna bore kanya mannan da mannan foyan dire ko kan ko gite gibisa ngay no go fatta gane bora kursim fatti nigerra irin fatta ko ga ha justice hunkuna ngay no go ila go jine ngay no go no justice kwar bore ngay no gonda police igonda ha kulu hino kul gise sonda da wuri burema anil se moro amadu jirtaci nate agoni ga dirmat kan ko irin tai da irwa tai da gine justice mti amanti zakariya abdurrahman ngono na burzangun hinka zam conference na kan souverain USN kunda adu boriyan adu delegate gibs bora me ami irgon da delegate zangun di hinka nan kan iriye no je jak siri borewo visa da wato din siyasa ne godin te manti sandika ne godin te iman kai ga tanda balo tanda foru balo mfatta imanate ina jitu saga din gunguroga in chabirse bore dini sai jin koyne isufu muhammadu kan ti ir labo jin bora en 1973 jiri zambar fodi zangu yaga da waye cin hinka kin university feri kuno ti iya sanin jin bor sintina ba man ta watna ce matkan da ate ir kun jawo a jin bor zainunu a hima amma asidori kan gannan dir ha justice amnamte le 16 février jiri zambar fodi zangu yaga da wega ngai kan ti force de la nation du USTN yang de kunji kulu no de USN in charmagu ne wo rampo enam hankasi na se rampo de limité no ko ne mecho no bon ganin gem koy jirbi iya banda ga fatidan e kele kan tixise jiro din ikul ne resi justice mute halka hankuna isu mahmudu ni he ni no hino ne wani gitir se girmo de tusu iri ari mo de gon tusu koy ne gon de do koy bakan isu mamu nika 2011 ni gri chale wi zandara ni chale wi gaya
ni ka 2017 ni ne chale wi ne wonya mai koy ne bagale kani go premier ministre 94 nin tahir harun wirse borke min bon gunam bodi halman telephone go bandi ya dinga na fevrier karan go ngadi irgo nga fatuno jir kulu ga ha juz kwar borai imtre wo feri gadi bai kul da hankanga guna nan ka wani responsabilité go no du shawura zamula koli zo isba sai kala am kollo kol am chaw am telabo sigala bo nafa manti am kollo kol ga chaw am har ceci kan im ga tase imawi to madal irdu bayin do hare kambo mo ngida no burai mu dauda arango sato karango tanga momi aran tangam ga tangam arango kuzera bo arango karga bo aran tangam ga tangam arango tire house ko ga ka hunkuna aran zankai aran kai ne in gai modo hare kambo igo tangami to ku tangam yanga ni ga yin nyamtir se kaina ma na fose da ino hanhu safa man te kusun danga matakan jenna bore bona ci dano ai wadi karago de da sai cuta gwara kan hin kul kan ka isiga hayo sintine bore wo irgin ga faham zama iro wat kan kin irgo irsinten irgo comité directeur amne sidono yekka or wat kan kine ina zanga ite 90 igila sabu kan amne sidono go hinobon eke conference bura kuliye nangu fo pour kan ngana imni gare hinobon ne benge wo di yekka igila sabu kan digidi ibore radon bore him gabara donc wodum nisba amilinge o mate mais ibanda bore kayan lokacin gogi ceci ci momo fata ngai no du hino idan ga no go bore dambarandi e bore la sabmo 90 kason de bore la sabu hay kan se bore fata 90 dangal lokolo ke dirawo dan hun kun lokolo ke dirawo de bore la sabu ni danga dai bande yam bono gogiti lokolo ke dirawo mbo yarin ga dangi sissa no bore wa be kan bore kan gono asila kalera danga lokolom ko jinibum bo problemo ngesti hayo kwa wala sabu de songo kun me sanno bo kirgo go sala lokol sanike kun no grève metre me ami za primaire kar université kun me sanno kirgo go te de ba kirgo go te ikul go grève ikul pat to est-ce que labura kine bere konu no go labo mai eke borano kan damanti talke kan ninga jangale bana ischau zama ay gaci watkulu ay sibay borewo irwo ir generation kalam ko bene bor kulno sin kan gane nga wada hayrai andal follon baningse ngora ame gwamnati non kulti zair kalam ko ir bor kan zediri gwamnati non kulti ba bikni ban igi nonda bani ke yeno ban ni ko surveillance no im sinyaga imeki no ke tayi donc borke bore talke barande no talke wari jangale no ina ayo kulte kala idunge tire kulu mais dika bore ndi makai imahima imne nge no goga lokol mure zama mure en fore gon gici gudun mai ay cara se kametre kulu greve est-ce que arango gama hala agogdi la kaltunandi asigni la kaltunandi ay ga ci wat kun nima da sabu zaman kase gon ki zama bore kan gona so hayabo SJ ESN dum mo sai go ci gidi la kalkendi zam so iba iman ba meta re tanga modoli ga furara il faut sene niki zama lilla sabu nan ka singite le dai an goga ninno ga hagoy da haya ne no ministre lokolo ministre no zam ministre guno ga go lokol ci har kala bora igu halak afko iddu nima la sabu ninka ine ninno ilabona da kirgin da banda bon nima da barente kanga nan lokolom ko jira ni zai ba fosi lokolora est-ce que agla kaldi ninno kito loktora kanga himka bore safara nimne niwo nizo sko loktor ko radira loktor ko arfora na ni konna est-ce que borkin no ko loktor ko radira yari ngani bon sai ni ga bai kano di steno wala ni moni ne ma hanse ba a fosi na donc
nim gunde dilla sabu kul kan gonda kan zarno ne kam gaba to biyar badaga ba a follow mani si local isi gwamnati wone lokalera ya dinga iban kam ka tan aga zaman gidi ba so kan metre go nge gare yote bore ma dange la kalera hun kula hay kunna ski asi ai fo sasi doriga zama danga dai go gidi ga bumbono zam da iman koi yigila sabu kan a nge di kera reno nge di nge izai reno nge izai ni sai ku chondi zam nge wo izai ga kan nan ka igo metre go chondi problem no dalla boraro da reno ibe kinga go chow problem no tarin di odia donc da ila sabu wallahi lokol borewo kemi lokola manwa il lokola manwa zama borkul no man mila hala ji borewo de ma generation kango hino bon kai igine ha iwata no lokolo goge banda e tangamo ki himkite na zama aseno buat kul borega fata igidi dangade lokol de sinu gonde ma bor faga ne kai sinu go jiri waraza igonda goy zama chimino bore siba ba dai taliberi no ba dai iskitite jiri waranza banda ihim kana dossier ba ini tugu agin ka dans le domaine public kagi chira agin kana ba kanga ba am foidi ifo note agite kan bore localiser no abor fo banga minga mémoire wala ngi teste ifo note USN za 90 kaso go jiri waranza din im kana am dutire o moskam tum ay be ki san isibora no information edini pourtant jiri waranza banda taliku kan no in ka da domaine public da me be ka agite ki isibora kiti isate zama har kimangon kan igo ceci ka tugu borese wodin banda localisé bumbo dingebo imkay kingay gadi zama han foyan han kanse hamgar igidi danga dai bargal jafadi ko so jaba ka zama ba igidi danga dai I wode tangamai dini isigi tarkadu kala bore bo baga mil hala politique ban nigo o wodi musel la kasambu zama so lokjo kan radigo multipartism modin ba nine bor filano nyango woy borno igine bor fo ban non go donc ni man ne opposition non tout tay igine a bor kango hino non ni nonoru donc ko do ma himam la kar sabu la sabo ke gite ngeno him kinge bon sogon imbay tangam il faut seninge go tangam il faut seninge go tangam kete imbe kan ingay choy ngom du bor jira donc zano di negin la kalchandi di go ngay biraydan digo ge biredan imu waninge mbonge mo senge fizawenga il faut se gachi lokol wo daga da had gon kay gin nga fahamda lokol no ay go lokolize ay ciwondi so metre nege yamar donc ay oza jiri I dukka kuna lokol le rego lalle ay digi di afoyan bore wonka igran gine lycée ra collège ra wonka si ba ciwenno wodini satana ga sara zaman il faut senci da bora kan go jine ban na bora dini bai ka asiba coyo ba ani inim ko kai fote igine a agba ngo furkuna agba minge furkandi ilalo no han foymo aranga di da araga fata demokrasi ra go zama wato ulete so wana yere zama kan ID bumbo before the be kan harang na fevrier quand même bore kan har tajiya kan iro wata borai a fanne a zan kai sara aini a imagoy ban zan kai sarno ila sabu kange woge skarga bogu ngege turnya do muno ni hari hanano bin di kurro ko gono wodi an kulo kurno mun 90 nge mo ko nge kureno imduka funni an faba I hanne no wodi an kulo me im sogana mbori kanga nan im baika hay kuka igogete man tubor fono ibanda me chimore ni gogi chechi zaman ko dikonde I platform de borane a localiser ici de classe chimino me ici de classe yarga est-ce que bor fo ne bor uki bangeno ko ngamo sedi guni be kasino dine ici ne metere sito me wodi amanto bor fo bachi bor hayobe donc im la sabu dai akigite dai imnan ngai wore kunjari masogon zaman kai ki se surtout bor kam gorson im la sabu hayfo irko ni no ni berandi mati bisinga chale ni kulo kolizeno amma irko ni berandi pasinga no yine
zaman kuna boro bore kanjina ko kisal agisala mamar su ngana mamar su lab ko kisala wala kimar ya misal lokole zai maga manti hala a chauda lokole zai kongo wala bora do me zaka inda igine sabu duka abirno donc wodin sai no am bai gero kan gongo ngai gongo ginda bandaga wat kulna kuke te imla sabodin te im chawisi zama dik ba négociation di koy mo kanga na imani berandi d'abord afo igbe kan boreno kan igay fo bay lokol isinda boku sina hankadi kibo dama fo ni kise igbe kan isbini da harin ko kubay zaini ha direct c'est vrai igi so kiri ke ci kay kulte kan nan ke ngana kele mbo menje mais bodun wo d'abord go jine igate ni se mais am sina im décourager im kay tangam kan nan lokolom koy jira madala to har kan bo bubakar sufu ni di yango ga hankan nan ifo no sanda me arfu sanni jangwani yan wala tangami jangwani yan wali fo dai no nan aran ni giru woran so karkap aiki ye kasan no ga aina ti boro sai mu ko aiki ye gin hada ndi yan aja sanno kai gici hay kukara borgo dinwo ba ni ga ba cimiyo de bore kango ni ginde ninde gogo goro ya yeti charmi raranga bi musokon yandan ci dira wora dir ko te bore yanno kan si ba cimi dir ko te bore yanno kan laboni no hay kulu makan iral bero ni ci inge wo kai inge wate zi albere kali wate we kul mon bay bi kizi dai kuna tin ko ga sambu Niger barkan sin de salaire bero din ko ga guni zo makul ka ga te privé na ko karama dam zaman sanya ma public ko su bori zaman zan kai su bai kulu igofu dig mushe matre si ga te grève écoliser go ga te grève ay fo si ga bor da ce dira wora école ngo nan kan go goron bo ga chawsino non go ngo tabula mboda dai mon bori il faut c'est la buraka pour hay sintina kan hingo boro chawyon fonda no him bori zamai wo nan kai ga madori bore kan go hino bon kuna giye kai bon bore no kan kan ni ngai parti o feri ne a Niger bore kan chaw parti o no ngai no chaw ni ne mo nin kan chaw yira an sanyanya professeur yan no kan chaw yi mil kan ingai no him ga mai police se dori kulir ko te merara no e police no isi berende gi bisai kulu inge mono école ni no haykulu école ni da hal jirgi da ko hal france yangi chaw ko gi chaw ndu nyo école bere gomnati no rora kuna bore de ni ko ni no hini ina école karga ka banda matini gi tegine minister si hinga decision kul sambu kaldani gin borce minister ni go minister kanga hagoyde école fanda ni izu go tare gi chaw ni man yardande no go chaw matana gi tegite matuno école di kaga cew école bore kanga bore formé mbo sino ingay no conseiller yan enseignant chercheur yan kan ite conseiller ingay no ministre yan ingay no isambu no meno go kul e wakal se ni go ko ga enseignant no rodin se ni go gudwane hale matuno ni te ko ga enseignant asteme hali gi no me imu tonton enseignant ay se salaire wa hali gi kaga ne école zai imu ce cigine filano opposition wal parti wone no go gatu tay wi gorandi ifo no sigite arandiro ifo no ihimgite wallahi école jin boray wo ba dai imine école jin boray wo kay go te man cicimino dini ce ine burso kango 105 mil ni yeti 200 mil école is kuno se gidi mfatago ku gine har man yado walam ko kaste zamu wakar fam di fatak kaste worde no go bogor jinay ne go bogu erno gi ga bana mais hal écolisé au gogo sacrifice te ay fongu 20 mai 2014 ay choro kango nongo bourse magano en sambi ko ga dabu bourse kana fatte gane yimo bana bourse écolisé se bourse vollan kafa kan bor fongu na ga da an na ga te da photocopy gudu ga fam chawyon kai gote fatte an kan yiti ne kari ne a bor fono go ga no ra wone ka gote man cin fono bourse vollan la bura emine kuna 2020 irgo mine Nigeria kan école zingi fatigine no burso mon bure école nim ko université gidi nan kan bore kani hayaga de bor ko ya dai agba henandi imine rigin bore mo e dole rumte dernier me dine dernier mo kulu bore si bore dangay igi sambu ingay te fondo ingay te yacine alors que la aywo kay dai no imnay izikafu
jira egga ne ni no darne ni ko gice ci babu ta na mai wasu ta ni sai babu ka jira egga ni go ka darne haya su doru bore ga si ka go gori fono si giti ma hanse labu su ci na cimi fonda sara labu su ci ni mane école fonda kandi école fonda kandi ngino gice wo fo bore mu ka go gor table bon école zai mi ce bore mu fundi bai da siyasa kai mu kai gicimci wane wo asigiti mu kai ga hanse ai chore école zai mu ai chalai ifo na ga ce se inga no him ga problem mai mu sambi mu ko kun saje ra nongu yango ne kai kolum bono sino dinne enseignant sam verbe être conjugué ni se kulni kan da mamaci mai gano ta no mai jini bore no gwamnato gano ta logo me zamin ga no ku forme kun ci wate ai musan bara sai example wala banda aran su manan kai na enseignant su wani français wodi kuliyar da wadin bon mais il faut c'est son no enseignant su wani français kan dai bore wo ka za dai kan yi kan di nan yesen nin koy ginga marché te go bo ir jangir bo militant ai ga kange wo ka hino bon iro si ga fam di Niger ke dero on bono mi ye ka sigiro ga dilla sab jar fo hare localize yo mun kai la aran sinda kan babbar mai yankul karan ga aran sinda da bari kul karan ga bar dibi tanga mo fandara kan ganan imu duga wo karan go ci hino ga imataran se 9 février abo ni bai dai 9 février abo jiro 90 ate yongo banda iri cele bore kayango kungiya jin jiro din ina plainte déposée donc de terni sigine nge gba ci timti kanga nan bore mbay mai no ko har ka wajini iko conference so kan himanda an bincike bai mai nona goyama wote bore kayan nira ko irmaga iman goti matkan na himanda matkan burjan cida irwo jir kul irga fata irgene irga ba citimti mantingin noti irwan tangamai ga bagumo tangamai iri yanno aranna ha tangam fo dumano irgite kanga nan wani dumam segite zama da borwiyan haka to borwiyan borai gite hankanga nan aduma musegite ko ne irgite hankanga nan kan te bisa ima yoka kundora kanga nan irin dubai ifona kandi irfat yanga iramu irgite hankanga nan lokolo cidiro am kai irga ha gwamnato ga ama noru dan lokolo cidira wura nig bai irin labojin funa ane hunkuna nan kan gutu 2011 avril 7 avril 2011 ane dinga te président de la république dan gwamnato lokolo magano arano ngcho kalin goi arano ngcho kalin kulin to nan kan président tare ce cin duwa ya dinga labo wana jiro nuru kan ihim gadan gote da bidiya national noa inga kanan di waran kicin da gu sambu gidan lokolo fondara lokolo mburi hinne amma asano katidin asiman kalfole taji wana sanni barkan bururu a kure no jiri yaggani ya hunkuna kan illa bojin funa amman kanan di wakin di hinzida la kolo fandara kanan zango bon an gano ci bai kun mana dole ane kanan waran cin gunin gida ya dinga kan wani sigite sai lokuli zai watkulu irga sokone barmai kan ganan irmi tilisandi emojinti han foyan class lokole kanya gite irse class yan kan ganan il chale mufuru ichaw ne wonya mai galudun kara sheje ban fon du aran dikan lokole zai isin tanda ba tanda yizo kirgo ha han foyan asino metro ada ko su be witar kalmidi akan bonga zaman nan kan gorche kargsino lokole zai isin table localisé isin tableau milin ya kin gi gorandi im chaw hawo muka
lo metro kan bangwa kun zama kala ya hanu ando jirbo wata cin nugu wala hando jirbo guyan ni gibana nugu hanga ne sambori kala hando jirbo wata cin nugu ni gibana Allah mi yo barkan mandu an kan gunwa gudu hina kan salam labu site de manti ne cho fonda kayni no labu site de manti bore ni bayre gusai ceci ya dinga isu Muhammadu bore kan jere halaka bore kan ya hauza halaka din mu kan go hauzu amma himman danon kala am kai ga cho fonda borendi wodin se wodin no ganan suba ni wallahi filan watano lokolo kai wat kan cini go lokol kantini no gono din zum mi di hanu fundi mawni ko fuko igi na ran sen warno aramwa arang foro armay kulu lokol foy gono Mokhtar Mahmoud kanti délégation spéciale nyame wana manna wo binda man kal ha ir class empawate din danga zibino nyamera iro nyame nyalara isi class empawate zam zibina kimanda allamiyo zam se no onte sai ko français labo bore labo yangaloni ayo ni ko france ni kan min na france on go ya dinga iro esno wankan go ir hinara ir go ngate iyaka bora kan bore ma ite bora kurse imante ila irgaci suba da subsi kalbora hanga sam mutun irgaci kan ni baba ni fulani ni kayi a watono in lokolo balkanisé in kun lokol sigiti primaire susuwa dana zankai ha hal never na gidi zankai kafu ifo no a isi chaw ifo se iri bisile yutun kun go le 13 wala 14 in kun le 13 imam bana or que za han do jirba hakuno nin ine di imam bana amus chaw secondaire feses ine a ngai gon masaliyan ngai si chaw université enseignant chercheur ine a ngai wana alhaku yanno de droit démocratique kayan gonon to bangum tamu ngai si chaw Allah mi yobu kuna ifono hino bore ba la boga zama bi sanne guten su kuna tilber gandora lokol sigite ba ina enseignant banno nisko chewandi zamdin ko chewandi gini ba ina enseignant banno nisko chewandi zama din koy bi chino chini se ay men chino bon ajru labora za école primaire kalam ko secondaire i wonji fatga ci bo da har nin dame din ga ham kaji ni ko wonja kaji kun gi ban kanse din ma goma to bure si fatga san ngase lokolo ce diro bon zamsi isin da safarino isin lokolo safaru kun ajru labora lokol sigiti ay mun kal ibrahim asiji a comité de retraite non chance tilbe laboral local sikiti guran dauda aran sanne kul kai la sabu da jiko la sabu guna lalle localizai ngai no go kambe ni di yamoga aiki ye ka kwai ne zama ba funai go ga hauku ba bore kan ya iwi na février ngai mo hal ho ka son iki to mante miso ne ndi yamuga haulan do moji ko guna ba izo fo mo fatta fito ragina wala sitte ka fata amma fata wala fito mayo feni ina man gano miso ne kwandiri Ibrahim Dauda misal dan ka kondaran da gite nanga kan borona kidano naka da lokola bonu murai in ka ti kan borai wat kudi labai ziyar borai go bandi dimme wodi nome zama la sab fono bon hamgar won kan igo mila kan da bo kom borai borbo mai chewla bora zam don da labo kul chewno tiyar cindo aste zamni bai ir labo din samu kanin diberi labi zaira inga yau isi bai kan labu sanni labi zai kulwarno mil dai a bore kan go hinobo wal parti koy inga hinno gonda fono kan salan labu sandira imma kala sabu na zamso nidi irgo ga ku ga sala kene daga so lokolo ke diro sigite lokoli zai hinno wal metare inga no borgadi arndi lokoli zai babai
dangi sino da za kai te furkumo mai gana gate haire gana gate zaman don songo de labu foyenno tera kara lokologo don borgine ke yan borgidi kanga fatta kininge mane danda terawo lokoli zai baba ino zama igana gogete amma hambagar borewa gimila wodno ginge hanse dina labize kulte bombu koya da a chokyan wasigite ifo seno asigite koine tere kan gin bore bumbo gogete aginan la kolomiste labo amus ko gina zama haren gor kan asilakadi labura da labo ai okay, masan ko su haren gor kan silakadi labura isin gane zama woro kan kan labu ko ne kanandi waran kicin nuguwa niga nan zangora lokolora burkul ga bai kan bayin da asto me agate dama wodi mun bo amanto ya dini me wankan silakal likiti ba kaina imne isiga dan haikarai mai madan nima mai mene balji folon an yakin filan kan berin da ba an kan lokolo problem han samwa to wuri ne ai mandi labu kan ni marani zama har fa bai kaci c'est vrai dai ga askari sai an gaba ine ka ika ine renaissance culturelle dangir miye iri wato na mai gawala to ina ran hadir koi ayo jiro gune te labora ayo kai labora ai man bai kadi nan kan na mira ine zai tare gabori to ai man bai kama nan kine zai tare gabori to hun kuna bore ni kan gogi ne da bolla sabu imana kunno gabi kala labo arzaka bata muniya to ni oni la sabu boro wadanga gwari ga ne ga samin sai boro ni ga bai ni ga goyi bai ni ga bai zagayen ni kyauda zati amka inno makami fo hal girbi hinka nundo mokara gogulwe an nundo da an tetas ni woni bai kan wala ni go mu ben da bon banan da badan barando to ni hadir ko woni organizan kayem ke kyau koi ne bor kursi zaka kyau mai zami bai kai ani ga mat kyauyan inga no ganan bor mudu da ni ga sabu hadin wani zai tare wala songo mat kai goge tewo zan kai kyau idun ga tirai so nge won kan du tirai bere go ni gonde diploma master maîtrise igo ise ko chama di in kan go lokol ba ka sigite go bori bero dini amina don ton nyanga ido hayre do kini ko kan ngi se goitaci wala zangu nga ga taihan nga ga kirka nin kan go cew eske so ba do tije ne se a ko cew gari ngano ni te boro eske gedda zan boro mu boro kai ka cew tire go ase agogo goitaci mare yari ngani sin kane zan kai mu cew yari nga kale me kan ga lakar bo zama boram sila sabu ai go ga mai songo din go ga mai manti lokacin kan go ga mai no ni ka sallan zamo din tele da hairin kudu wonno ligin ka ba bore no no ri ka ka harikar ni sai kane ni go go gate me ni da wo banda no bore gidi ta lokadite lokacin odini borbo bo gon gani ibo bo kan go ce ine kunce ayo merna go gate aidin hadir ko ifo seno ziri margene kan kunce bu ifo seno har songo bore da idi hasaru gote bore ko fonga ga kade woni don du kunci wata no aste wato du maran gabai ba ikul gona igogo goy ba waran kano goni sai gwamnati wani sta kala maga zamzin kunci fota den gundin da ga gun gullu no to sun go labu koi foto te da samariya sarkin samari foto to madalin do hare kambo bukar isufu ifo na rango batu gwamnato ga kan ganan aran do hare kambo aran mun da ma to saran amciya aran hanga sinadin kan yan tegisi iki to fondaino daran lokolo aran chawai mondumai bore yandiya kar gogo batu dai gwamnato bore do im kai ganan na fevrier kan bore gogo ne justice odin ka to nan kan babar kan mancho gobe dai kan justice ni goga
im kai im justice im jugement din te dangai ma koi tire justice im cirse matuno te kan nan irjan irchalai din lokaco dara wadin banda im kai ga ekolo cediro hansi zama sigite il faut que président me kai ga ne bai kulkan ministre no wala il faut que ne ministre de école publique bai kul musko privé yadin mono didi borse windi kan yi bayni salaro sunu yi nga taga te école zame école ngon tande hali gi chawtande ra igi ngine boray din etage din kan yi zai imitage ta imite école subu école fonda go boy atonan ka enseignement bono ba ministre sibi mine konde ngano de zamno din subori nodin sikanu nodin sinde marché nodin haraka sino ya ni gine yiwo bar mai sai gaino nan kan ga hawo dini journal kul kan ga fatta sai menra daran journal sambi gine miliyar ya cin dare nongo miliyan ya cin dare nongo cina cimi dai no sir labo adi cimi fonda kayo labo école problème o ga bance dirawo ko di gina inga mo il faut que jini bora kan ci président de la république inga no nigeria ngai dan dani amana wa inga no gojine inga no borai wana gono irko wana gono am kai ga fonda boryandi inga bonse nigeria ngai ma irkul nigeria no du a bori irkul no ga makani da sar irkul no ga mase ai ga banandi ndu wadin gici kan bandi tare da zai tare kai no kul kan gote nyamai ai gara haram milifo sa go gite bora man chawno me bora man chawe kole ce diro mon boru wat kul sho majo borgidi nan kan din koy million fone azami man no wanan da ku nidi ko kol kan suwana kulu e kolo man kai mo kalini ni gare ni dira jire go ko e kolo sigite wodi no gana afuante bandiyan afuante zayyan afuante ay fo zami suwana kulu e man chaw loko chokoy kalo kam kun ba barawo kan nigdi bore go kare e ngwarawo kan nigdi fonde wodi kulu cedirawo kan sigo borno don wodi kulu asihayo di cedirawo boru amanto im police dan de bande boy kulgi cim fonde ba amanto im ne se wone si boru be kulgi ba su boru amma labu ko ingano go jine date ingano da mantero ngini irgin ceyan to nan da do inga kan Nigeria ngai dan jine am gungi dinga al'umma am bakar am ekoli zai ce bayan kula iziyan ai iziyan no ikulumbo zamai man di an bare ecology ni bore ka sai ami ce mu gori ifo no sigete hay kul sacrifice kul kan yite labo mu koyde jina asiba on kuni bini ne ecology kul kan go Nigeria ine tonto ine no bursu asilabu yete band ka dama tonto irgo gi caga irko kan danjine de labize kan danjina am bakar labize si wadino cewo kan mandala ndo hare kum mun kala iro kuna irbona 9 février har kawura zama ne mara fakarara ine hunkun ba in tare katare ine bincike dini fulani yan nogu 9 février bore wiyon wujine an foyon energy ne cin fodo ibo busino ifo sene gogo hayan wote jirkulu mon kan sedar mai gane in bukokar ba furmute lakkal in bukokar ba furmute lakkal don din teno zakat 21 conférence nations unies ga 94 taru haruna askaga odin banda lame mai kantiyan askaiga zayanu askaga bagale askaga ya dinga irgo ne ga hanu ko ni irgo ko da tanga modjina kanganan bore mu bai kan a hankan te kuli gindida irgo ngware mu labo tala to meding mai bore mu kai gite danga don bon follon irmu tangam zam la kolo karango di chawyan haraka mantulo kuli zin harkano manso harkano faw ko harkano labtan tal ko harkano jardini harkano mantin lo kuli zin gonti bore harkano matkan gonti kuna illa bo
haya kulke kak chawo do hara haya kulke kak ya dinga labi zaino tu ga chawo fonda kendiyo ha labo jin more labi zaino ne wo kai ga tere sai jin funya hankaran go tere sai da sigiti irin charan sa sigiti more kai no ga labo hanse lokolo haraka wo manti iri hinne aran kan ti journalistai aran go tele go kuma baka da aranga aran ma ga jama'a gon kan gabai bore kayan ko habu kuma tange lokolo agigune zaman kuna kan la kalkane sino karan go dio manti la kalkane sino ifono go ga hanganti hankan go la kalkana sino hangandi gati jeneso jene zankai kayan ko terrorisme mura ni kyau gaban anaci ni gondi licence isin sambu goy service bu ko ki no zambo chen nugu manti bani in sambu ni sudu wa gbori goy fosino bor foka ana salam tare iphone 10 sai anini bo mo bardai zani ko mission kan gon zambo zangu e almi ifo ngana ande mizum kaga mala fusam wol za musam gungin ya walinga baba fundo ka diman tibarkan illa kullu bare an foyo mo gono goyde gi sisi e mon koy lo kol zangim fam gama la bo chance donc e wana im koy terrorisme wala jadi se bandi agwasi yaringa l'école matkan wato boren cida ni hanni ba ni labu ceri amanto kalni mul fasambu wani mai yaji sambu kaga bore alanda ba ka bore wongu nigi kyawo har kai sarno nim koy ge ka jiri waranka man dinka ni sai annami zangar bore no ni gar kanyan haykulin sifam da kadai noro batmuniya haykulin sifam da kadai corruption ici ne la kalkan la sab gubay il faut no bu la bosi donc iro localiser kunja taken ya cida zama yabi kan lokacin macin dibobo isa ba kala localiser kulminge bonti localiser hanya matkan dai igbara da zam iro zakan isu Muhammad Fata 2018 gane le taux de réussite dangdai kan Euroban examen kanti amante labora la localiser de la mettre locale ngeno erne il wodia no kulu irgir bon autopsie oti on va lui relancer l'ascenseur irgi chelo tanga se am dimat kana oti grève manti enseignant ngai bakke mondu sid no afo isko grève localiser bakke sid bourse dami ne ya zan mal localiser kati bourse magano ene to woni sino man nan jiro ya amanto man nan fuwana yani nga gonon to mingi bongone gidi matno goti isbakala imkai 9 février asin kayambo irgu gurje 9 février irgu gurje non kadanan kan irfun da hare kai kallan kan irfun zama kai barkan kari bannamo i continue 10 avril bagal wana bodangon kan continue irga ha justice 10 mars insha Allah mars kan ka nigdi irkoy justice irkoy 6 décembre irge fat ko ne woni duma hinne dabor wiyanno igimila wallahi ka irfun dai ka bor yang tun iri band kan yang ye giti an kan jaso ne ma da kasko yenno imi start gar kasgaru wallahi ils sont prêts iri koy mu fara kasu asilo college la kalsambu iri ga tangam hansine birne sanda hansi mo ne koisi ya dinga nan kai ga ina boram dawla tonton fo non tias tonton dai kete labogin borgina imeka ga la kalbandi ka ga la kalbandi kete ima kai ga hanse kanganan lokolo kidiro mbori surtout février tangamo ki gote ndi yangoga igazama hanfo dai igazama agazama an kase kete basu mo zamen gogete me zama le simple fait que yir kul igate et que au du monde localiser satadin ngi hinne kati satakan imun kafai labora
gate kurai fai so zan gudu metare sato dini kunje folon ni se kun kunje wai cinugu ni se kini fai goitere me ame sato kunje folon no kuna igman waranka lokoli zai hinne no imani ka fai ifo se zama bor kulkanka hay kulkan ate daga ba ambar bor fo bande abina sito da nan kan aga yadda iminin kan barano kunje arimbo dokandi zawodi ni ayo tontoni ber no ido ngano katikan bor kulkanka kan gono iglo kole zai din zalai dini ifo se zami ga bai kan ingai hinne kati gabi cimcimi zawato dirga ko negociation irga ci igin bore sai igin ne daga ministron ba prime minister sato hammano gono diga ninga ga lalir ni sai a amma la sa fote bore kayan na lab ko din vote ka lab ko sabdi la sabo maryano ikul isito lokoli zai kungiya bore rabo ya dinga bankan go lokoli zai din gine manti bor kaina no am singu mo za bor kaina am la sabu bor million marji kan no jinnago kan hun kun da ne ima fatta labo me ame halan tare labo zamin gan hinne kete kungiya kan gondo bore yan indu nyara nan kan ba ir labo sinda masadar na kurkan lokoli zago indu nyara asikal kunjara nyidi zano dini hayo bierna ay gabe mo kan darze bierno zama ay gabe kan damanti ne février hay wa kan ko maraska igo perpétuer kan jir kuli gate do agingite kan ikarakse zama iceci matebo lokaci gono kan iba ima ta kan nan lycée zai iminika université zai ga kan imtenge kan kunja idu bor gurem bo kan ba declaration te kan ngene te hemme finalement yegdi kan asifala zama kunje no kan nan ka funu go moru e matkin tire te radini ag moru e din la sa mo ifo se no irgo na go sumo borai mentale don de se no irgo ga kan dai kawo zama igoro ka ka goro kunjara no hay fono go kunjara ki amtum kan bo ku kan manate dangana kunja amanwa sato ro sibe sumo terera sato aye zehin zantaro igici ifo no kati baga bakan kunjara haka himgete amte bankan ba kyauyan amte bankan kunja do kai gana ine wodin banda ba dai wat kan kine a kyaukaban asi lokal har kara su jara haka aga koi kite a tere ka koi kite nan kulka koi amla sabu kyauno kan kunja ta sai zam kunja da bor dina tire sokono gana wallahi da bor gana bor kulkan ne hawono mantila bubo bayan dunya ni gina gamai zama ifo sai chadini igi kabano kan tariz ken fo sai dan dani mate ike bana kan gin bon hawo da mat kan bore ke da mat kan ko ne ngano te kan ganan ni guna partiera ni di parti mi so parti di teni bai gene zain president de parti ki bore gala sabu daga kwar filan bore parti bu mono wala to iya sai no sin hinno no sinda odini asinda ungi hinno sin odini asinda kurkan political system imani fai odin bo me asudu kite zama ifo har folon no gani margu localistare dokin nan kai ite gabi no ban kake mo kan localize kulu kan labizo no localize kunno gwara kuma igonda sai fo kan am gari mandar ga sai no igisintin ignigi am view activate sai la conference national dangada inga itira kan gana imne ikunja gono manti ministre fo bor fono ka kene a ainara note da san ke ite parti da association da fosebo conference nationale mono na ki kan yadino actisintina ine conference souveraine conference no nay no ne parti ninte conference odi no nan ine ISN hinno kati kunje kan tira conference no naka se no bor fosinga cheri donc ndi hadiber no kan idu ima kai gadi ambori im continue inge wona ganda wona imni to wandi kunja ce dirawo di fam kunja ce dirawo an gano ganan am ko gina abto nan kan igudu hamgar boren kan gana imki ankante
da bore kan ma labo sai dori kan lokolo ko gina kan labo ko gina ni wonji yon ganin kan di ise dottijo kan yan funu karga zainaibu ni do hare kambo ni di yanga zama yanga te tanga monera zama dikina watfo zama agite asene ne lokoli zai do na ga hayo lokoli zai no zaso in kai ga ngai la sabo te ngai sokane ngai tambori imici anke chimchimi akige gaba platform kite ima la sabo an kangana lokko ko gina ngono chiniga chi kangana labu ko labo manti lokoli zai labo zai bo bon feri agite zama ifo no kiti labu zai bo fero lokoli zai sakiti borkulu dina tiraka de ini ngai kele famandi ngai kwarni ko ra igange aire ngai bere din ha famandi kani woni sai go fata an kanan kan tanga itangam am tilabo kul tangam di go gite adini nigidi hin sin kan sin burai e dole hay kuki har kimno igate da man fa man tari sin igate no igo go wonguno igo han fa igo wonguno kunage hin mono gin tamadala ara kan nirgan ceme dara ka ceme dara ita manaran di bon fere kan cinno hay sigir woni aran du famai aran du bon fere dinya labu sanni labi zukul bagu gwara dinya labu gin bayanmu imsa guna gwamnati go tero hinnaga ima guna za kurka kalam koy ainal faru ikulla bizen ya dinga lokoli zai wo karan gogdi lalle boryan no kan jir kulu kalimu fatta ikati wuru ibafunai goga haguba ya dinni ki famun ce gaci aran ma kan fatti de ni bo i hanga sine kan yante gisi goga ce ki sai fa bu fodumi idunyara fa ba kan gati ngai mdugo bai mai yanka go miso woni yanji ne mai da mai yanno tere woni te o di hinni go ga ya di ni ci son sigirara boryan mo no ka han ho ka so ido hare kan bin kai kagati ba fu nei mu ine ingai ba fu nei go ga hagu bi hanna du mo woni chawo do hare ingai chawo sigite da mondu ma mat kaga himanda ya di mo ai meki no bo mataki ki dan gai chawon da koi mo do hare kan boji ko gala sabu dungur zaina be ruwa zainan na lalle ine misa matkan sigirora aran mada ikan dinga henai iga ba fa ba fu ne ga ba fa ba wo kan yanta gisimo ingai mo iga ba dunya fa ba kan gati iherai igogoro iga ba ingai mbai ai izo mai ga yakin tase ingai mo ingai hangisine ingai ga bingai mbai mai ka koya cin gine itanga mo ki goga te noya jiru waran zala sabai ne ya jiru bu jiru gudu amma sannan matkan burem dodon ta da ni ci da no safaga te mason gudai no hanfo kulu haulan dogu fatta fitorani iga bai mai giti mai hanfo kulu ba ni gite daino duri mai yana ya dinga lokali zai wo iheno man kya gaban no aka bagumo kai na fono in yam taran sai nan go sikirora zama lokolo fondai agoga simbar lokolo fondai igoga hauguba lokolo fondai kargi gara ingai gaci man kai dai na bonna fatta ayyera na yo ya dinga aran ma lokoli zai hankan no igba ngai min gai chawote igba gwamnato maka madan ingai se ingai min gai chawote igba ngai labu berai inga giti labu irga bai bera dimo isu duwa nan kulkan lokolera ya dinga jizan kamar fur lokol asikyau lalle berai mu igba mu kyau mu berai gusandi wani kulu inga no ga labu cina ya dinno zan kai wo karan gogji ido harai kambo inga da ci su do tije lalle mata kan lokolo goga tai meki nobo wani wana lakal kanai janga irgun ware ya ne ko ya kwai kimanta amma har mun nuna ra am kan doga nai wani tilberi azawa kan ba lokolai ima feri imin lokoli zai min gai chawai te metere mo mu chawfon dai sambo mat kaga himanda irkon bore wafu kan ne dikere am cha lokoli zai no dingai metere no am cha lokoli zai no do gwamnato no am cha metere no do gwamnato no ingai modo hare kambo irkon makandi lakalai iga woki go ce kin ga hangsine kai yante CD ingai modo hare kambo imudu wai mudu bon fere ara fondo gwadi sabim tara wani hita mai meki no bon matakan sigira go ce
sigira go tera gyara yadin bankir ko tora sai a tinno hani su bara guri ya ganda min to waranza aranga ye koy du sigir woni koy nin igiye ga yararan sai ragya da talbizara ya di mono fandu goji sabai go ga to nanji ir hang sine kan yayi do hare kambo inan aran go dir ta tas matka ga himanda sigir woni alwato to ngami a to nan kan aiki sambara sai burai kan yayi ir burnyinan go lalle ai gonda ai kambon waro hare burai ma dauda amma cikan localize no jinne localize no mo tire house kwa kargadin rana guru inga mo do hare kan baran ma hankan fatta an sare no gane an siya aran ma hankan fatta de ni bo akan daran sai fahamai ihan na dum woni ifo no na lokolo na kasi goto nan goci ne ifo no kan da lokolo ga woni ifo no kan da localize ga woni da bari fono igi hinga dibi dotti gi kabayan ani yama ani chabe da matakancin no igite kan gana han ho kaso imiye gudu woki go gice kidin adu yan wodin mafali sai ya di mono ayi kamun wara harabura a sai ni gine mun kai Ibrahim ingo me ki no bonga ci tare hausa kwayar mu inga ESN no ya inga mo do hare kambo adurai dori karanu ngaibo adurai sandai karanu ngaibo adurai hankin gai gaba gwamnato ga amcan gai hanksine kai yante gisi nono da ingai bukan gwanda ingai bafuna kan go ingai bafuna ti dunyara ingai mu hankin gai gaba kan ganan ingai lokolojin ingai min gai chawote sannan matka himanda ya hare bora a sai ni gine inga mo do hare kan bo bubukar isuf inga mo ansiyan tire house ko zeno yes inga mo IPT an inga mo do hare kan baran ma hankan fata de lalla kan din kan baga sinan ihan na dumo ne zama berai inga no labu cin fa labu kulkan ra berai man ba to kulun bai kan jin ko yin wodin sassa bai aran non ci wala ya dinga wo kan ane ihiman di mategiti gwamnato ingai gaban gai mu goro ingai kan bayin furkiyar kan goro zama ga tilas no ingai kan bayin furkiyar kan bara satto dingano safa ga te musango agi himan da no ngai mite do no bon follon zamzar mai ko ne ba ngono gudo kan bugere lalle misa a gaba fabi hanna dumo ne fondo gwaji sabi mutara wani aran kan nirgance me dara kan ce me dara ne ne gina ran sayar mu kan na kan cino ba no kane ma assala